guys. Cucuk guys. Duduk guys. Wapor tok ini guys. Wapor guys. Apa itu ikan, apa itu? Wah, blackfish, wapor blackfish guys. Alhamdulillah guys. Wah, luar biasa. Wah, ikan tawes. Yes. Wah, alhamdulillah rezeki guys. Luar biasa guys. Ambrol ya. Luar biasa ini. Pelan. Oh, ikan itu luar biasa ya. Blackfish ya. Kudu nyari guys. Wah, luar biasa. Apa guys? Sebesar bayi ini. Kan apa? Adalah ya. Ikan mahal guys. Ikan mahal ya. Maser. Apa? Ikan maser. Wah, luar biasa guys. Alhamdulillah. Oh iya, luar biasa. Ikan maser. Wapor tawes. Oh, Iman hari-hari guys. ikan tawes. Oh, ada guys. Oh, jeduk guys. Ada pergerakan guys. Jalan tuh bergoyang-goyang guys. Jalan bergoyang-goyang ya. Mana ya? Lebih besar lagi guys. Besar lagi guys.
Jebol.